Ayun ba yan? Kanilang bola. Nagtrito ka agad sila, oh. Kita mo? Knockdown yan. Knockout game yun. Yan na yun. Championship na ngayon. Technical problem. Naku, 1 minute na. Hindi na po po. Gumagana. Ay, hindi ko pala na-post. Pwede po. Nag-i-ista, ayan. Gitna, Mark! Sige, tira mo! Bang! Ay! Ay! Number 20, Jason. Jason, pinasa kay number 1. Pinasa kay number 18, wala. Wala sa kanya pa rin. Uli! Ay, stay, go! Go! Okay, sige. Ay, bigla, walang tawag si Red. Number 20, Jason. Jason, pinapatili pa siya. Terakas. Number 18. 15, shot clock. Pinalik sa Kalini, wala. Tayo na si Jason, ayaw mo, pesa. Gupit. Pinasa kay Mauricio, number 23. Mauricio pumasalak sa save boy. Tol, tingnan nyo si Mike, ha? Tingnan nyo, mati 3 seconds yan. Bigyan nyo yan, bigyan nyo ng bola. Pastor. Si Michael! Shot clock. Mauricio, nakawala. Bumabag ka. Foul counted. Hindi counted. Ground. Ay, down tayo. Bigyan, kikipit! Pangunahan yung referee. Pastor, nakawala. Hindi nagalaw yan, eh. Again. Hindi nagalaw yan. 8 seconds shot clock. Gupit, 5 seconds. Gupit. Naka. Tumira na Ay, wala. laki na mo. Hindi mo binigay. Sige lang. Baba na! Boss Ian. Maalat si Kipit, Jason. Dalawang tira na. Pinasa kay number 1. Tarahin ka number 1. Anong pangalan nito? Elbow. Titignan mo muna yung referee bago kumisalita. Madadali ka dyan, loko ka. 8 minutes to play. First quarter. Gupit. Nakakalito pa naman. Ay, putok Go, siya. wala tawag. Jason. Pinasa kay number 1. Uy, peke pa. Panini, tumira, panini again. Grabe na ayaw na kay Manili. Score natin is change favor. 4-2. Lamang ng PB, Boss Dian. Brad. Bigay tayo ng screen, pare. Screen. 15 shot clock. Gipit. Kabilang wing, wala. Pinasa kay Pastor. 10 shot clock. Pastor. Pinasa 14. Pinasa kay Gipit. Number 2. Jump. Two points para kay Gipit. Favorite. Tira ni Pipit. Pag hindi ano siya sa 3 points, sa loob na lang. Jason. Gipit shot. Tingin! Pinasa kay Gipit. Rebound! Takbo na! Takbo! Mauricio, dinidepensahan. Mauricio, pinasa kay Gipit. Patay na. Ayan! Tanga mo naman, daddy. Yes! Tinulak, eh. Nice, Pastor.
Kulit ni Pastor eh. Masakit yung paano doon. Pero kanina pa rin. 5 seconds. Same ball, na-block eh. Na-block. 7 second shot clock. Dati pa, malayo yan. Ay, Ay! Lumabas! Libre! Pass break! Pastor! Same ball! Pass break. Shot clock, 11 seconds. 42. Namak na. Dalawa ang Hindi na tira ni Pipe. Bigay! Beng beng! Ay, kabos. Ay! Napaw! Walang point! Dalawa na yun. Yes! Dalawa ka na! Number 12. First personal foul. Bakit? First pa lang pala. First team foul. Beng beng! Tira mo, Pastor! Nice pass, Pastor! Nice pass, Pastor! Good eye, pare! Hintay! Yung kay Mike! Go, Mike! Sa'yo na yan! Ay! Putang ina ka sayang. Baba na! Patay tayo! Ito na ang sinagawa. Hoy! Gago! Kami ano, Marlo? Gagong pala ding daw utang na. Kinalabit yung paa. Hindi na nga ba nakatayo? First personal foul. First team foul. Bad, bad foul yun pala. Bagong Hindi smart foul yun. duty na naman nila ngayon. Hindi na makaka-duty yan. Hindi. Rebound! Takbo mga tol! Ito na. Pagod kayo? 50 shot clock. Gipit. Pick up. 10 shot clock. 10 second shot clock. Mauricio. Ay! Ano ba? Yes! Ay, Toby referee! Change player. Pagod kasi yan. Hindi pa nakatulog. Sabi ko nga, ba't di siya natulog? Parang hindi ko mga malaman kung excited ba ako sa laro. Oo, parang wala sa sarili. Daddy! Parang wala ka sa sarili. Dalawa sila ni Kipit. Nabusan naman. 5 minutes to play. Number 8. Yung nasa kay Irving. Parado ko tayo, Irving. Kapili? Ano ba yan? Ito na si Jericho. Jericho. Hoy, nagtrapas. Hawak ni Torres. Torres, sinasa kay Jericho. Ah! Nice one! Aldo! Ayun na. Bali, putira ng Torres. Paglay. Pero ito na si Torres. Ay! Traveling. Time out. Ulit mo yung sabi ni Daddy dun sa motor. Bilis! Bilis sa Daddy mo. Nandun sa may bulsa. Bilis! Walang pre-throw pero pwede natin piliin kung sino yung ano. Ah, ganun ba, Rolls? Oo, pwede piliin. Siyam na sila. Walo dapat. Ah, yung walo. Okay. Okay na, okay na. Okay na. Tingin tayo mga tol. Tingin tayo, maraming libre. Back to the ball game.
San Pedro, nasa kay number 8, Raymond. Number 8, number 8. Number 8, sumalaksak agad. Offensive foul down, number 8, Raymond. Unang pananakit. Gipit. Ay, gipit, Villaprata. Pasa kay Torres, pinapala ng Granada. Ay! Si Baste. Second shot na pinasa kay Jericho. Jericho, pumike. Sayang! Sayang mo. Bakit kayo ganyan? San Pedro. Natiten siguro. Ano ba yun? Sabi talaga, simple. Simple to, sabi talaga. Simple ka. Oh, nakita rin ako. Hindi pa nga naglaland na ipasa na. Ano yung score? Lamang kami. Forma rin dito, isa para pagka mission pasa. Tagaan natin. Ganda laban nila dikit. Palit kayo! Torres! Mall ka talaga. Paggabi ka pa mabu. Ay, kailan ba yung nanay mo nag-announce? Ay, kagabi. Paggabi ka pa magulubo. Si Regan. Regan. Gana din ang mga kasalanan. Biti, shot na. San Pedro. Then, shot na. Regan. Pinakas na sila. Pinakas na naman rin na. Ay, putang ina. Wala ko na kasi ng Torres. Pinasa kay Villaprata. Villaprata. Isang ilaw. Pinasa kay Torres. Torres. Regan. Ay, malat. Tapos si Jericho. Jericho. Pinangka. Alat niya lang. Nagalanganin niya sa may patay. First personal foul, second team foul. Shooting foul yan. Rega, unang tira. Second shot, Rega. All 8 ang score. Nako. Villaprata. Sayang bola. Villaprata. Villaprata. Wala. Ay, ano ba yan? Pedro. Wala naman sila ni Torres. Wala ka bola. San Pedro. San Pedro. Inakasay. Pagka. Number 8. Rega. Torres. Change paper tayo. 2 minutes and 10 seconds to play. First quarter. Jericho na minutes. 2 points para Jericho. Ay, naku, Ken! Dexter, sabi mo Dexter. Yung kalmo. Maganda as depende. Last number 8, Regan. Good boy. Regan, Gigi. Ito si Villaprata. Villaprata. Tumakalo. Ay! Lakas manalangin. Good boy. Saste. First personal foul, third team foul. Regan, wala ulit. Second foul. Jericho. Warning for penalty. First personal foul. Warning for penalty. Para sila po. Tira na si Regan ulit. Ako. Unang tira.
Ay, pangalawa. Maris. Eh, 16. SK Ponzi, ilan na yan? Isa. Ponzi pa, Ponzi. First susunod na naman, second team foul. Third team foul. Ayaw na Granada, wala pa rin. Alap nila? San Pedro, crossover. San Pedro. San Pedro. 5. Okay. 1 minute to play. Binaplaka ng mga dali. Tabo na yan. Puta ko, akala ko lalabas pa. Bigyan nyo kaya ng bigyan bola si Jericho. Si Jericho, swerte si Jericho. Dami tatawagin ang number. Ayaw mo na yan. Wait up mo na lang. At malayas ka na. Penalty yan. Opo. Hey, sir, mag-ready na kayo. Pedra versus Pure Twins. Ang dalawang una ay pasok. 14 na yung score. All. Pagka yan, lalamang sila. Oh. Lamang ang 15 nila. Adonis. Lamang isa. Si Torres, nakawala. Bolang-bola yan ang balili. Ito na si Regal. Regal. 35 seconds to play. Regal. Shoutout sa'yo, Balaw. Nasa na anak mo? Nako, nakawala ang Balaw. Nako. Wala. Narinig mo ulo eh. Paligi, ulang tira. Bamba. Lamang na ito. Pangalawang tira ni Paligi. Takbo ang laman ng Team Adonis. 17-14. 20 seconds to play. Pasok na lang yan. Ito na si Irving, pinakawala ng Granada. Ay! Nakawalay. Ayan, Jericho, ikaw na yan. Nakawala. Lumangga, pinali. Kapalbali San Pedro. Dapat. Alap. Layo tayo. 11 shot lang. 11 shot lang. Ay, shot lang. Shoot pa. Shoot pa rin. Para sa kabilang hanggang lang nila mag-shoot. Sa inyo ang hirap na hirap kayo. Hirap magalang ano, bantay ano. May premyo ba to? Number 20. 8. Jason. Jason. Yan ano. Yung purse wala. May Salay. ano, tuyat. Ito na sila. Pastor. Pastor. Nasa kay Torres. Torres. Alap din siya. Bola. Ipit. Ipit. Pagkahawak ng bola. Ipit. Tumiro ng Tres. Ay! Pero ayan si Mauricio. To the rescue. Mauricio. Alap nila. Sumulpot si Daddy. First personal foul. First team foul. Mauricio. Take the first shot.
Uy, Duo. Kasi nag-shooting eh. Excited ka.